এই ব্রিজটা এরকম ঘটনা হয়েছে, এটা 6 মাসের ভিতরে তো যাইতে কি পারে, কিন্তু সেও এটার কোনো সংজ্ঞান লইছে না। সব নীরব ভূমিকা পালন করি আসলা, যার ফল আজকে এই অবস্থা। আজকে দুলছড়া বীজের অবস্থা সেম, আর আনিপুরের বীজও গেল, কিন্তু 6 মাস আগে যদি এটা কোনো মানে রক্ষণাবেক্ষণ করা যেত, তাই এই ব্রিজটা বানাই দিত। 6 মাস আগে এখানে রিপেয়ারিং হয়েছে, কিতা হয়েছে, কালার হয়েছে, আরো কিতা কিতি হয়েছে আমি দেখছি, কিন্তু কিলা হয়েছে কিতা হয়েছে তা আমি দেখতাম পারছি না, সময় পাইছি না। তার এই ঘটনাটা আমার খেয়াল আছে। এখন দেখুন আজকের দিনে আনিপুর বাজারের অবস্থা খুব মর্মাহত হয়ে গেছে, এবং করিমগঞ্জ শিলচর যাওয়া মানুষগুলো একদম মর্মাহত অবস্থা, কোনো রুট নাই। পরীক্ষা দুইটা, আমরা এখানে 2-3টা বড় স্কুল আছে, আলিকরা আছে, আদর্শ আছে, তারপরে নারায়ণনাথ, 3টা স্কুলে আমরা এখানে প্রায় 3000 ভেরাটুকু স্কুল আছে, 4টা স্কুল আনিপুর বাজারের ভিতরে আছে। এই কারণে পরীক্ষা ব্যাহত, মানুষ কিরকম যাইতা, বাচ্চা কিরকম স্কুলে যাইতা, পরীক্ষা দিতা, এটা লিয়ে সব আমরা খুব মর্মাহত অবস্থাতে আছি। কিন্তু আমার কথা হয়েছে 6 মাস আগে যখন আমরা জানছিলাম যে এই ব্রিজটার কোনো একটা সমস্যা হইতে পারে, এখানে আমরা বা প্রশাসন বা বাকি যারা কর্তৃপক্ষ আছে সেখানে এটার নজরদারি আনলো না, এবং সেখানে এটার উপরে নজর আনিয়া এটার বিয়ের ব্যবস্থা নেওয়া হইল না। হতাহত 3জন আমরা টানিয়া বার করছি, একজন খুব স্ক্রু পাইছে, কোমরও ফাটানি হয়েছে, আরো 2জন মানে নর্মাল অবস্থা। কখনো পর্যন্ত আর কোনো ক্যাজুয়ালিটির খবর পাইছি না। আর নিচে আছে কিনা আমরা জানি না। মহিলা একজন নিচে আমরা টানিয়া। जांच का विषय है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद एग्जैक्ट रूप से कहा जा सकेगा। प्राइमर में से ओवरलोडिंग का केस लग रहा है, बट इसके बाद भी जांच के आदेश दिए गए हैं। डिटेल रिपोर्ट आने के बाद एग्जैक्ट कारण पता चलेगा। कितने लोग इंजर्ड? इंजरी का अभी तो 2 लोगों का खबर है, 2 लोगों को माइनर इंजरी है, मेजर इंजरी किसी को नहीं है। इसके बाद भी जो है प्रिकॉशनरी रूप में एक आदमी को करीमगंज सिविल हॉस्पिटल, एक को सिलचर मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया। आवागमन दुरुस्त करने के लिए क्या कोई 2 तरह का, एक तो अभी टेम्पररी एक बैम्बू ब्रिज बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि एटलीस्ट वॉकिंग के लिए व्यवस्था की जा सके, और 4 बोट डिप्लॉय करने के लिए बोला है मैंने। तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो चारों दोनों साइड लोगों को ले जाने के लिए सुचारू रूप से चालित रहेंगे SDRF की मदद से, और बाकी विल ट्राई टू रिस्टोर इट एज अर्ली। देखा गया कि पिछले साल ये ठीक किया गया था ब्रिज। जानकारी का अभाव इस बारे में, मुझे जांच के बाद देखना पड़ेगा। ये पिछले साल ठीक किया गया, इसकी मुझे जानकारी नहीं।